आमचे गोंय दिवचे ना. दिवचे ना रे दिवचे ना. आमचे गोंय दिवचे ना. चायना गो बॅक. चायना गो बॅक. दिवचे ना रे दिवचे ना. आमचे गोंय दिवचे ना. दिवचे ना रे दिवचे ना. आमचे गोंय दिवचे ना. आमकां जाय आमचे गोंय. आमकां जाय आमचे गोंय. आमचे गोंय दिवचे ना. दिवचे ना रे दिवचे ना. आमचे गोंय दिवचे ना. दिवचे ना रे दिवचे ना. आमचे गोंय 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 दिवचे ना. Total 0301 0304 bus last 0 Pagularas Kanchi please 0301 304 last 0 Pagularas bus Kanchi जिंकले बगर सोडचे ना. जिंकले बगर सोडचे ना. गोंय आमचे दिवचे ना.
Total 0304 masih bas rong bagian masih kancing bis. 0304 please bus masih kancing. Bus number 0304 Macho Kachi, it is in the way. Delhi gelo mon sange tokel mol pa mollo mon ani ay to ina mon ha emma se gale ha tarun bharat am khali basta bore
One announcement. A request from our friends from the media who want to stream live. Please can the people sitting in the first row put your phone on airplane mode or switch off your network. Also, can the young people please give a few chairs for some of our senior citizens who are standing? नाही बसतो अरे दोरत मुख काढतो सर महामोर्चा कव्हर करतात महामोर्चा या इलिगल स्ट्रक्चर असतात सॉलिड लोक बोलतात This is a special song I'm singing for all the going guards with my brass band. And the song is Ami Soguliek. When I sing the chorus,
I want all of you to say, Ami Sogliek. Can you say? Ami Sogliek. Ami Sogliek. Konkaniu lopi baboina. Ami Sogliek. Am I right? Right. Goyekar, Ami Goyekar, Bardeskar, Shastikar, O Ilyaskar, Basamchi, Matmat Mudahar, Tori Ami Sogle Goyche Goyka, Hespori, Savatwari Kahar, Bardeskar, Ilyaskar, Anikar Warka, Uswe Asa, Bawabche Mulurka, Kurami, Soglek, Konkan Kahar, Ami Sogliek, Ami Sogliek, Konkani Ulopi Baboina, Ami Sogliek, Sogliek, Ami Sogliek. Ami Sogliek, Konkani Ulopi Baboina, Ami Sogliek. Ra ra ra. Let us hear the crowd singing this very important line. Ami Sogliek. Ami Sogliek. Konkani Ulopi Baboina, Ami Sogliek. Sogliek. Ami Sogliek. Ami Sogliek, Konkani Ulopi Baboina, Ami Sogliek, Gaugar, Gaugaran, Ekot Kodo, World, Ami Uro in that moon, Pordesa, Ami Gelangau, Uris Woro, Dulang Zetam Kaporu. Nebari tip na laktat am kanaro Kitu sagla Pelya chamoko Kurna tae tuende Zai suruhu Sogli muna Ami sogliek Can't hear you Ami sogliek Ami Sogliek, Konkani Ulopi Baboina, Ami Sogliek, Ami Sogliek. नमन करता व्हडल्या गोंयच्या आदिशक्ती ईश्वराक नमन करता व्हडल्या गोंयच्या दर्ग्याच्या पिराक नमन करता गोंयच्या राखणदाराक गोंय सायबाक सायबा आज तुजी सगळी भुरगीं हांगासर जमल्यात गोंयच्या मोगान ती हांगासर आयज एकठांवल्यात आनी एकूच काळजान गोंय राखयतली गोंय आमचे साल्वार करतली ह्या एकूच ध्यासान हांगा ती सगळीं जमल्यात सायबा
आमच्या या सगळ्या इतिहासान जवळजवळ 3694 इतली मॉन्युमेंट्स या भारत देशभर हांगासर आसात आणि आमी आयज हांगा 3694 मॉन्युमेंटांतल्या एक मॉन्युमेंटान हांगासर जमल्यात. हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता, सगळ्यांक बरी उर्बा दिता, स्वागत करता तुमचे या गोंयच्या पवित्र भूमीर. आणि तुवेंच दिल्ली प्रार्थना जी समस्त जगभरार शांतिकाय दिता ती प्रार्थना म्हणून तुझे हे आसा सुरुवात करता. ओम सहनाववन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितामस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. बाप्पा तुवें शिकयल्ली एक प्रार्थना आसा जी प्रार्थना तिनसाना आमोरे तिनांक सदांच या गोंयच्या भूमीर आनी विश्वाचेर ही गरजता. ही प्रार्थनाय तुम्ही आमी सगळी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बाप्पा. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुझे काय आसा, अस्सलामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पोट जेजो. भगिनी मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आता आणि सदांच सदांत काल आमेन. थँक्यू. आयज आमी सगळी जाणां जमल्यात 3000 आमचे जे मॉन्युमेंट्स आसात 994 या मॉन्युमेंटा मदीं हे मॉन्युमेंट स्पेशल मॉन्युमेंट आसा जेणे गोंयांक आख्ख्या विश्वाचेर नामनीक आनी नांव मेळवून दिलें. हे मॉन्युमेंट हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे जे भाव आसा हांकां हें पवित्र स्थळ आनी ह्या मॉन्युमेंटाची आख्याता सगळ्या विश्वाभर आसा. आयज सावन हिस्ट्री अशें सांगता की जंय जंय प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटां भारत सरकारान केली ती प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटां 1968 तेंच्यांनी डिक्लेअर केली. आनी हिस्ट्रीन खंयच अशें दिसोंक ना की ह्या मॉन्युमेंटान कोणें एनक्रोचमेंट केला. पण आमच्या गोंयन ह्या माणकुल्या गोंयन हांगासर आयज जी राज्यसत्ता चलता त्या राज्यसत्ते मदले कांय पदाधिकारी येवन ह्या आमच्या प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटा भितर आपली पालास बांदता हे पळोवन आमचे काळीज दुखता. आणि हे सगळे वाटावपा खातीर आणि हे जे मॉन्युमेंटान प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटान जेणे दीस रात खपोवन हांगासर आपली पालास बांदल्या ती पालास हांगासरल्यान हटोवपा खातीर हांगासर हे सगळे जाण जमलेले आसा. बापा हांव तुका पयलेच थँक्यू म्हणटा. हांव तुका थँक्यू म्हणटा की तुवें आमकां जय दिले म्हणून हांव जाहीर करता हांगासरल्यान. आनी ते मॉन्युमेंट हांगासरल्यान हालतले आनी सरकाराक हालोवचेच पडटले कित्याक ते टोटल इल्लीगल आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेयना पण पयले सुवातेर आमचोच एक भाव, हांव गांवांत सोडणेचें, काजार जाला मंडुरा आणि दिवार हे सुंदर आयलँड, ह्या आयलँडांच्यान आमचो एक भाव हांगासर येता जेणे सदांच आलतड पलतड मारतना
तेणे हांगासर गोंय साहेबाचें दर्शन त्याच्या वयल्या बुरजा वयल्यान घेतलां. हेचें सैम सगळें पळयलां. असो आमचो एक भाव सेबी द दिवार, वेल नोन म्युझिशियन आनी तियात्रिस्ट, वो आमकां आपले एक कातार म्हणून आमकां ही परिस्थिती कितें आसा ती सांगतलो. हांव ताका विनंती करता की ताणें माचयेर येवन आपले कातार सादर करचें. ते बरें करूं. आनी येवकार तुमकां सगल्यांक हांगासर. तुमी जाणात आमी तियात्रिस्ट चडशे पळोवन कांतारां म्हणिनात. तुमी आमकां कांतारां म्हणटा आसतना पळयल्यात आमी बाह्याट कांतारां म्हणटात. पूण जेन्ना म्हाका क्लेनान आनी फादर नॉयलान रिक्वेस्ट केलो ह्या टॉपिकाचेर तुवें एक कांतार म्हणूंक जाय, म्हाका वेळ नासलो, खालूच हांवें बरयलां. ताका लागून माफी मागता. हांव आयज पळोवन म्हणटलो पूण चीत दिवन तुमी आयकची. देव बरें करूं. आसात तुमी तयार म्हणून आमचे दायज आमी राखतले. म्हणूया आमचे दायज. आमी भुरगीं आसतनालान पळय गोवा नोवेनाक येतालीं. गोंयच्या सायपाचें फेस्त म्हणून एकदम उमेदीन भरतालीं. फेस्ताच्या मिसान वांटो घेवन ह्या जाग्यार येवन बसतालीं. जेवून खावन फेरी भोंवन सांजेर घरा वेतालीं. पूण आयज हांगा घडटा पळय तें पळोवन सगलीं चिंतनांनी घुस्पोलीं. हेरिटेज जाग्याचेर सांग बिल्डिंगां कोणे बांदलीं. तोरेक एक मनशाचें झाडां जायात सोबीत सोपन आसता. व्हड जातोच आपलें घर बांदून तो घरान त्या रावंक सोदता. अकस्मात एक देंवचार येवन ताच्या घरार कब्जो कोत्ता जाल्यार सांग गोंयचो मनीस त्या देंवचाराक वोगी रावता. तसल्या देंवचाराचें कर्तूब आयज हांगा दिश्टी पडटा. दिसना तुमकां हे देंवचाराचें कर्तूब कशें दिसता? तुमकां हे देंवचाराचें कर्तूब कशें? आवाज येना. दिसता वना आमचे दायज, आमचे दायज. आयकया फुडें कितें सांगूंक सोदता तो हांव. पयलो प्रस्न मनान वो येता ही परमिशनां दिवपी कोण? तोडवाचे वय खुट्टे मारून सगल्याची तोंडां केल्या बंद. इलेक्शनां येता तेन्ना सगळे जावंक सोदता जेम्स बॉन्ड. वोटी दाळावन सांगता गोंय सांबाळटलें आपण. एकल्यान असलेंच काम केलेलें आयज तो भोगता पळय फारीकपण. गोंयच्या सायबाक दुखयतलो आयज पासून सुटोंक ना कोण. हे कर्तूब तांचे पळयतोच तर आयज आमचे कुडीन रोग चिसता. ह्या हलकटांक असलें कर्तूब करूंक मागाई पावल्या मिसता. वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हूण डिक्लेर जाल्ली थंय बिल्डिंगां कशी दिसता. आख्खो संवसार कर्तुबां आमची पळोवन आमकां आसता. पूण मोटरी तुडवाचे पोटले घेवन माकडा भाशेन नासता. होय, हे मोत्र्याचो हात नासतना हे काम जावना. जाला सरकारी वडिलांचे हात नासतना हे काम जाला. तर आमचे दायज फुडें आयकया.
हे सगळे अशेंच चल्लें जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरतले आमी निवडून दिल्ले मनीस आमकां घात करीत रावतले आख्खी सिस्टम खराब जाल्या कोण ना ताचें विचारतले तुडू मेवता तर ते तुजो जीव पासून काडटले थोडे गोंयकार अजून न्हिदल्यात सांगात रे केन्ना उठतले आयजूच निच्यो करुया आमचे दायज आमी राखतले उदक तोकले वयर पावले आतां आनी पासियेंस काडी नेजो आमी ओगी रावतात म्हूण आयज एक एकलो पळय फायदो काडूंक लागलो आमचो हांगा इल्लीगल बायंडींग बांदूंक हो जागो न्हय रे तांच्या पायचो आमच्यान मुडोंक जाता हो जागो एक एक गोंयकाराचो किन्या नासल्या सरकारान नाल्ला तूं उजार कर रे बेजो आमचे दायज आमी राखतले हो नारो जावन सगल्याचो देव बरें करूं आनीक जाय जाल्यार तुमी अशें म्हणूंक जाय आमचे दायज आमी राखतले आमचे दायज आनीक आयकात वय आमचे दायज आमी राखोंकूच जाय ना जाल्यार हे आमच्या हातीन आनी कांय उरचें ना हे सगळें अशेंच चल्लें जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरपाचो आमी निवडून दिल्ले मनीस आमकां घात करीत रावतले आख्खी सिस्टम खराब जाल्यार कोण ना तुजें आयकतले दुडू मेवता तर ते तुजो जीव पासून काडटले थोडे गोंयकार अजून न्हिदल्यात सांगात रे केन्ना उठतले आयजूच निच्यो करुया आमचे दायज आमी राखतले कलेक्टर मामलादार पुलीस जाल्या मोत्र्याच्या बोल्सांतले तांकां दुडू दिल्यार ते बैलां भाशेन आपल्यो तकल्यो आलोयतले हांव हे म्हणचो नासलो पूण सांग कितलो ते पासियेंस आमी काडटले आयज आमी उठोना तर फुडाराक आमचे भुरगे रडटले तेगून सोगोट म्हणोया आमचे दायज आमी राखतले तेगून सोगोट म्हणोया आमचे दायज आमी राखतले देव बरें करूं मोगाल भावण्यांनो तुमच्या मोगाल ताळ्यांक आनी म्हजे कांतार आयकले म्हणून मोगाल भावण्यांनो पावसाचो म्हाका भिरांत दिसता पूण पावस पडचो ना पूण हांव एकूच मिनूत घेता आनी सुबेजूय ना कित्याक हांगासर जायते जाण उलोवपाचे आसात पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर नॉयल आनी म्हजो इश्ट प्लॅन जाणें म्हाका एक संदी दिली हांगासर येवन हें कांतार म्हणपाक तुम्ही जाणात आमी तियात्रीस आमचे तियात्र 1.5 वर्सां जालीं बंद पडलेले आतां परत कॉमेस जाल्या आनी जेन्ना आमी तियात्रान कांतारां म्हणटात तेन्ना तुमी आमकां पळयतात असोच तुमी आमकां येवकार दितात ताळयो मारतात पूण तियात्र बंद जाल्ले तेन्ना आमी युट्यूबार कांतारां घालूंक कॉमेस केली युट्यूबार तुमी आमकां पळयताले पूण युट्यूबार हांवें गोंयच्या सायबाची इग्रोज म्हणत कोण जबाबदार हें कांतार पासून अपलोड केलें पूण ह्या टॉपिका वयर हांवें कांतार अपलोड करूंक ना म्हाका ग्लेनान पासून मेसेज घातली ह्या टॉपिका वयर तूं कांतार करिना रे आनी खरेंच तुमकां सांगचें म्हणल्यार म्हज्या मनान कांयच येना जालें तुमी जाणात कित्याक तें कित्याक गोंयच्या सायबाक जाय आसलें आयज हांव हे माचयेर येवन तुमच्या मुखार कांतार म्हटलें हांवूय मातसो चिंतनांनी घुसपालो हांवें म्हटलें सगळ्या टॉपिका वयर हांव कांतारां करता कांतार बरोवंक बसत जाल्यार म्हाका व्हरतें वर पासून लागना पूण ह्या टॉपिका वयर म्हज्या मतीन कित्याक येना आयज म्हाका गमलें कित्याक येनासलें पळय कित्याक आमी म्हणटात सगळ्यांचो वेळ येता वेळ आयल्या बरोबर तुका कांय मेळना आयज म्हजो वेळ आसलो आनी गोंयच्या सायबाची येवजण आसली आपणाच्या पांयां सरशी येवन तूं हे कांतार लोकां फुड्यान पावय आनी मागीर तुका जाय जाल्यार युट्यूबार घाल आनी तेंच म्हाका आयज भाग फावो जालें आनी तुमकां हांव सगळ्यांक काळजान सांग आनी एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आमचें नारो एकूच जावंक जाय आमचें दायज आमी सांबाळटले आनी हेंच करूंक जाय म्हणल्यार हांगासर आसात सो सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मानेस्तांक जे ऑर्गनायझरांक आनी सगळ्या फादर्सांक सिस्टर्सींक आनी तुमकां सगळ्या लोकांक हांगा जमलेल्यांक काळजान सांग देव बरें करूं देव बरें
थँक्यू सेबीबाग, तुझ्या कातारान ही परिस्थिती आज सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार हाडली. आमच्या भारत देशाक जेन्ना ब्रिटिशांनी ऑक्युपाय केल्ले तेन्ना महात्मा गांधीन आनी सगळ्या भारतवासियांनी एक स्लोगन दिलें. तें स्लोगन म्हणजे सायमन गो बॅक. आणि हांगा आमच्या गोंयान आमच्या दायजाचेर जेणे एनक्रोचमेंट केलें ते मनीस जावन आसा शायना NC. तेका कोणे खंय विचारलें की NC म्हणजे कितें, तर तेणें सांगलें नॉन करप्ट NC. पण म्हाका आतां हे सगळ्या लोकांक जावन दिसून येयलें की सायना नॅशनलिस्ट करप्ट. जशे भारतवासियांनी त्या तेंपार उलो घातलो सायमन गो बॅक, तशें आमी म्हणटली शायना गो बॅक, शायना शायना गो बॅक. ते हांगासरल्यान दिवाडे खंय रावता. दिवाडे खंय एक रिसॉर्ट आसा आनी ते गोंयान आयले म्हणटकूच दिवाडेच्या रिसॉर्टान रावता. त्याच्या कानान आमच्या सगळ्यांचो आवाज वचपाक जाय. आमचे सेकंड स्पीकर जावन आसा एक यंग एडवोकेट. सदांच अशें जेन्ना केन्ना जाता तेन्ना यंग रगत जे आसा हें पेटोवन उठ्ठा. भगत सिंगाच्या रुपान ते उठलेले जेन्ना भारत देशाक स्वतंत्रताय जाय आसली. आनी आयज यंग एडवोकेट, यंग आर्किटेक्ट सगळे ह्या गोंय भुमीच्या मोगान पेटोवन उठल्यात. अशेंच आमचे एक एडवोकेट बाय एंड्रिया मास्कारेनस हेका हांव माचयेर आपयतां. A very good evening to all of you, my friends who have gathered here. It gives me such joy, which I can't even express. I'm getting emotional actually by seeing so many of you here. For the past few months, we have been struggling and literally we have been feeling so low because nothing has been happening about this structure. We have been like going from pillar to post to make sure that this construction was stopped and all the permissions and licenses were revoked. But alas, nothing has happened so far. We are now disgusted and enough is enough. So when a Goinkar says enough is enough, it really means enough is enough. Let me just start by saying here is the protected monument of St. Cajetan's Church. In front of this protected monument is the protected area, the property which was through the agent sold to one Shaina NC. She is the central leader, BJP spokesperson from Delhi. And who were the agents? It is Goinkar, Gorkat Pond, Mahan 14 Pond did the deal, the brokerage and sold that property to that Shaina. We don't require this kind of people to rule us and completely hurt us by doing this kind of illegalities. When I got the file in my hands, when the Save Old Goa committee approached me to help them with this case, I was shocked. My heart broke because we are Nice Goinkara and we cannot stand this kind of nonsense here. Every step of this construction, the permissions are fraudulent.
first degree fraud has been made. I am as an advocate making this statement. Fraud has been made in every step of all the permissions. There are laws here which protect this area because of the protected monument. The laws are the ASI laws, the CRZ laws, MRC laws, the local land laws. All these laws have been violated to the core. And who has done this? This is done by the ruling government, which unfortunately you and I have voted and elected to power. So do we actually need this kind of a government that should rule us, who are hurting our sentiments after we voting for them? Amka oslo sarkar jao? Maka diso na amka oslo sarkar jao mun. Now I tell you something about the legality. We have fought a legal battle. And when I say we have fought, we have really fought a legal battle. We have made applications and memorandums and letters at all the stages and to all the government departments with no positive reply whatsoever. We go to the High Court, there is nothing there, no stay is granted. Then we appeal in the Supreme Court. After going to the Supreme Court, we thought at least something will happen. No, it is worse. And why do I say it is worse? Because the ASI, the Goa Circle, who had issued stop work order 5 times, they had issued show cause notices. कोण एक बावडो बरो मनीस आसलो त्या ASI superintendent, तेणे बावड्यान सांगले हे construction चलता ते totally illegal. पारसे विलेजीन पेरणे तालुकान एक घर आहा, ते घराचो फोटो काढून हिंगा दाखयले की हे हिंगा अशी धाकटी होप आहली लॉज कोकोनट स्टोर करपाक. सो तो ASI मनीस एफिडेविट दितलो म्हूण सुप्रीम कोर्टान तेका हिंगासान ट्रान्सफर करून चेन्नई मारलो. सो आतां आनी कितें उरलां? सुप्रीम कोर्टान तर कांय जायना आनी हुंयच्या कोर्टान तर कांय जायना. वी विल फायट द गव्हर्नमेंट politically. Now we will fight them. And when I say fight, I mean it fight, because this old Goa is the closest to each and every Goan. A niece Goaikar should know कि old Goa आमका old Goa तर कितें जाय आमका दुखता सारखे दुखता. It pains us. So how can we tolerate this nonsense? We have been tolerating it for months. I have been getting so frustrated and demotivated. Every time something happens, he says, "Nah, sky is out now. Date is not been given. Things are not moving." And we are struggling. We are having morchas. We are having agitations. And हिंगा कितें काय म्हणल्यार सुसेगाद ग्राउंड फ्लोर काढला, त्याच्या वयर फर्स्ट फ्लोर काढला, रूफ घातला, रूफ घालून टाइल्स घातल्या आणि आता पेंटिंग करून ऑलमोस्ट उरला. And China MC will bring her cronies, the rich and the influential, high-ended people, and come and stay here and do their business. And what about us? What about us? When I say what about us, I don't mean anything personal to anything, but what I'm trying to tell you all is, can we expect this kind of a thing over here? Absolutely not. Not at all acceptable. Not at all. If this structure comes in the sale deed, there is a list of many other structures. If we permit this structure to stand here, please don't ask me how many more structures will come over here. If old Goa will be destroyed. हांव जाणा आमचो गोंयचो साहेब आहा आनी देव आहा. Justice will be done, but it is said we will do our best. And God will do the rest. Coming to the main point, I request you, all my friends here, we are Goenkara and we are Niece Goenkara. We have to fight till the end, and God will not leave us because this is a just cause. If this structure is not demolished before the coming of these elections which are around the corner, nobody is going to vote for the Bharatiya Janata Party. No single vote for the BJP. No. Why do they call themselves Janata Party? What do they mean by saying Janata? Who is Janata? We are the Janata. We, all of us, you, me, I, everybody is the Janata. If you hurt our sentiments, why the hell should we vote for you? But yet we have been doing that in the past. Knowingly or unknowingly, we have given the power. Now is the time. The legal battle has been fought. Now we will fight
politically. My friends, we will fight politically. This structure, illegal structure, has to be demolished. We have to tell the Janata Party, the so-called Bharatiya Janata Party, आणि त्यांचे ओडले ते शायना यांचे आणि सगळे की आमका त्यांची गरज ना. Please get out of Goa. Yes. We don't need you to come and destroy our heritage. You have destroyed our natural heritage, our rivers, our beaches, our forest, everything you have done. सगळेचे पाड घातलेच तुम्ही. आता आमचे बिल्ट हेरिटेज आणि आमचो इगोर्जो आणि आमचे गोय पाड करू सोदता तुम्ही आणि कुठू. Such an audacity to come here next to our St. Cajetan's Church and inside, not even outside, inside the protected area you have the audacity to construct your bungalow. And what are we, some animals here? We are having more chairs, we are telling the government stop it, no. But why will the government stop? When the government is part of that NC, that China NC and the government in connivance has done it. So therefore, my dear friends, I beg of you, each and every one of you, I beg of you, please, if they come at your doorstep before the election begging you to vote for them, just think about it. Think that this monument, this monstrous evil monument which is standing over here, and what a mess they have done with our sentiments. So finally, I just want to say one thing, and I'm going to say it again, that if the BJP, the Janata Party, does not demolish it to the ground zero level, this monstrous structure, we are going to vote you out of our state of Goa. Nobody is going to vote for them, not a single one of you who is present here. Konuch tenka vote matso na, because ami ata utल्या and we are fighting for a good cause. So please, my friends, I humbly request you to vote them out of our lives and out of the state. Thank you. Thank you, Advocate Andrea Mascarenhas. Andrea Mascarenhas, जे इल्लीगल घर सांगताले, पयरूच आमी सर्वे डिपार्टमेंटान गेल्ली आणि सर्वे डिपार्टमेंटान वचून थंय आमकां अशें दिसून येयलें की आमचेच लोक ताणें खुबशे अशे इल्लीगल फॉर्जरी थंय केल्ली आसा आणि जे 50 मिटराचें घर आसलें, लॉज आसलें, ते 50 मिटराचें लॉज दाखोवच्या एवजान हें व्हडलें घर दाखयलां. हे 2 माळ्याचें व्हडलें घर हे देसायांचो वाडो पारशा पेडणे हांगासर. एडवोकेट देसाय जो आसा त्यांचो हो वाडो, व्हडलें घर आसता ताका कोंकणीन आमी वाडो म्हणटा. हो वाडो पारशा आसा आणि तो ह्या हांगासर ह्या लॉजाच्या बदल्याक दाखयला. इतली फॉर्जरी ह्या डिपार्टमेंटांनी, ह्या राजसत्तेच्या जे राजसत्तेर बसल्यात त्यांच्यानी ह्या अधिकाऱ्यांक हातीक धरून केल्ली आसा. तेन्ना म्हाजो उलो आसा समेस्त गोंयकारांक, प्रत्येकांचे जे जे म्हणून लुगार आसा, जे जे म्हणून आमचे भाव परदेसाक आपल्या कामा निमतान गेल्ले आसा, तेंच्यांनी हांगासर आपले एडवोकेटा वरवीं आनी सगळ्या वरवीं आपले लँड आणि आपले रिकॉर्ड सगळे चेक करचे. कित्याक आतां कांयच ह्या राज्यसत्तेन आमकां कांयच भरवसो उरोंक ना, हे कितेंय करूं शकता. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जो जावन आसा वो प्रोफेसर, इतिहासाचो प्रोफेसर, आणि जेणे कितकीच वर्सां सावन तो वेगवेगळे अशे नमुने आमच्या मुखार हाडत आसा. प्रत्येक एजिटेशनांनी, प्रत्येक आमचे दायज वाटावपाच्या एजिटेशनांनी तो आसता. प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे, हेका हांव विनंती करता की ताणें माचयेर येवचें.
हांव हांगा गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप जो आमचो ग्रुप आसा NGO आसा जो फाटली 21 वर्सां गोंयच्या दायजा खातीर झगडटा. पयले सुवातेर हांव दिनवास्ता मारियानो बाब बेलेकार आनी ग्लेन काब्राल हांकां हे दोग जाण जे आमचे गोंयचे भाव आसात तांकां लागून हो येदो व्हडलो जनसमुदाय हांगा जावपाक पावलो. वर्ल्ड हेरिटेज सायट ओल्ड गोवाचे आमकां फर्स्ट रेफरन्स मेळटा ते 12व्या शेंकड्यान ताका एला अशें म्हणटाले आनी त्या काळान कदंबांची राणी कमला देवी हिणें हांगा ब्रह्मपुरी बांदिल्ली. Since the 12th century, we see the presence of a beautiful spiritual place which was then known as Ella. In the 14th century, because of the presence of this beautiful river, जिका तेन्ना म्हादय म्हणटाले आनी गोमती म्हणटाले, तेन्ना विजयनगर राजांनी जो पोर्ट आमचे सेकंड कॅपिटल गोवा वेल्ल्या गोपकपट्टणम आशिल्ले ते हांगा एला शिफ्ट केले. एंड अ फ्लरिशिंग हॉर्स ट्रेड was carried out here where the viceroys are down that road where the structure is close by. So Vijayanagar आणि Bahamanis ही दोन राज्यां कर्नाटकातली एकामेका कडेन झुजताली गोयच्या कंट्रोला खातीर, because both were interested in the flourishing horse trade that was carried out in Goa here in Ella by the Arabs. Arabs used to bring fine quality horses from Hormuz, Zakaz, Muscat, Manta, and Persia, and horses were in great demand by the southern kingdoms. And ह्याच सगळ्या लागून त्या ट्रेड आणि कॉमर्स हांगा चलतालो. ताज्या खातीर मागीर हांगा आदिलशाह आयलो in 1498, and then in 1510 Afonso de Albuquerque, जो पोर्तुगीज गव्हर्नर आशिल्लो, ताणें ऑन द इन्व्हिटेशन ऑफ तिमय्या ऑफ तिमाप्पा नायक गोंयचेर म्हणजे ह्या तिसवाडी बेटाचेर घुरी केली. दॅट वॉज ऑन 1st March 1510. Afonso de Albuquerque, the Portuguese arrived on the soil of Goa. He alighted here, and from 1st March 1510 to 17th May 1510, this place was under the control of the Portuguese, not the whole of Goa, but only the Tiswadi island on which old Goa is situated. He came here mainly because of the horse trade. We did not have spices. Vasco da Gama came to India for spices, but Afonso de Albuquerque was lured by Timaya with the bait of the horse trade, that if you give me the concession for the horse trade, he said, I will give you the trade concession to Albuquerque and you make me the ruler of Goa. Timaya wanted to be the ruler of Goa. He was the captain of the Vijayanagar Navy. There was another person, Malupai Vendekar, who also invited Afonso de Albuquerque to Goa. And then Adil Shah ordered more garrison and threw out Afonso de Albuquerque from the port of Ella. From 17 May 1510 to 25th November 1510, Albuquerque and his crew was stranded on the waters of the Mandavi. The name Mahaday came to be known as Mandavi because Mandavi in the Adil Shahi administrative terminology means customs house. And there was this customs house which was known as Mandavi without an O. The Portuguese made it Mandovi, they added an O. Wherever the Portuguese went, they added a O and made it Mandovi. So here, then Albuquerque was helped by the people of Taligaon, and they gave him fowl because he was starving for provisions, and with added garrison, on 25th November 1510, Afonso de Albuquerque conquered this Tiswadi island from the Adil Shah of Bijapur. And Ella came to be known as Cidade de Goa from 1530 onwards. The first structure that was built by the Portuguese in Ella was the St. Catherine Chapel,
which was standing at the site of Say Cathedral. And then, because it was on the feast day of Saint Catherine of Alexandria that Alphonse de Albuquerque was successful in reconquering Goa from the Adil Shah of Bijapur. So, that first structure was built, Roman Catholic structure, and then in 1517 came the first missionary order, Franciscans, and in 1521 they built the Church of Saint Francis of Assisi. Saint Francis of Assisi and Saint Francis Xavier are two different personalities. Saint Francis of Assisi belonged to the Franciscan order. He was the founder of the Franciscan order, and that beautiful church which is there. Then came the Dominicans. They constructed the Say Cathedral, which became the principal church. Then the Jesuits arrived in 1542 and they built the Basilica between 1594 to 1605. Then came the Augustinians in 1572 and they built the Nossa Senhora de Graça, the Church of Our Lady of Grace, the famous Augustine Tower. St. Anthony's Chapel was built in 1543 and there was a chapel on the hill, Capella de Monte. This was the city of 7 hills. In this way, old Goa, Cidade de Goa, as it was known by the Portuguese, city of Goa, later on came to be known as Velha Goa, which is translated as Old Goa to distinguish it from Goa Velha. So beautiful, magnificent churches were constructed here with a variety of architectural styles. Every church, every chapel here has a different style of architecture such as Baroque, Rococo, Romanesque, different styles of architecture. And that is the reason. This was known as Rome of the Orient, fall of the East. And that is the reason after liberation, this place was declared by the Archaeological Survey of India, Delhi. The same Archaeological Survey of India, Delhi, which gave permission when the Goa Circle had stopped its permission, had not given the permission, had not granted them the permission. But this China and the gang go to Delhi and seek the permission from the Delhi Archaeological Survey of India, which actually had given the place, it was notified as a heritage site. And then in 1986, UNESCO declared this as World Heritage Site. We have only Old Goa on the list of UNESCO's list. 7 churches and chapels of Old Goa are listed as World Heritage Monuments. So now the question is, my fear is that Kennatari, UNESCO की बात नहीं कोई, it's possible they may come for an inspection and denotify the site as World Heritage Site because this structure has been constructed in the very World Heritage Site of Goa. How audacious and how gutsy and how daring, and all the government agencies, including Delhi, have granted the permission to construct this bungalow, which has to be demolished. It has to be razed to the ground. Such an illegal structure which is constructed here, it cannot stay here. We will lose our site as a World Heritage Site because the World Heritage UNESCO guidelines say that within the radius of 1 kilometer, which is a buffer zone, if any illegality is observed, they have the right to withdraw the World Heritage status to it. So far they have not done it, but there is a fear and worry that they might do it. Because we find that this particular structure, the owners of this particular structure seem to be very, very influential. Whoever the person is, we cannot have this. The fact that you have come out in large numbers to express your solidarity with the Old Goa, Save Old Goa Heritage Movement. In fact, I am really grateful to you. Goikarpon is our religion. Last time also I said the same thing. Let us not get divided. We are Hindus, Muslims, Christians. We are one. We are Goans. We are Goikars. And Goikarpon is our religion. There is no other religion but Goikarpon. Yes, we are Hindus, Muslims and Christians united as Goikars. As united as Goikars, let us carry forward this movement till that structure is demolished and this structure is razed to the ground. उनका सदैव देव बनी हो।
थँक्यू प्रजल बाब. तुवें इतिहासांच्यान आमकां आयज पर्यंत जायचें जालां तें हाडून सोडलें. आमी जेन्ना ल्हान आसलीं आनी बसीन प्रवास करतालीं तेन्ना बसीन खंयचीय बायल मनीस जर उबी आसात जाल्यार कोणी एक यांग तरणाटो भुरगो उठ्ठालो आनी आमकां सीट दितालो. इतकी एक सुंदर अशें सोशल सामाजीक भान गोंयकारांक आसलें. म्हजी कळकळीची विनंती आसा, खुबशीं जाणटी आमची उबी आसात, जाता जाल्यार तांकां मातशें आदार करचो सीट दिवन. आमचे आनीक एक स्पीकर आयज आमच्या मदीं आसात. ते नामनेचे राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय नामनेचे आर्किटेक्ट, तशेंच आदले रिजनल प्लॅनाचे टास्क फोर्साचे मेंबर आर्किटेक्ट डीन डिक्रूज. तांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवन आपले विचार मांडचे.